हाय फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। आज আমি কুইরেখা কুইজ কোশ্চেনের অ্যান্সার হ্যাক করে দেখাবো। সব কোশ্চেনের অ্যান্সার রাইট হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। সবার আগে একবার বলে দিই অ্যান্সারগুলো কী হবে। 2 1 3 2 1, মানে ফার্স্ট কোশ্চেনে আনসার হবে 2, সেকেন্ড 1, থার্ড 2 3, ফোর্থ 2 5 1। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, যদি আপনি কুইরেখা খেলেন এবং কুইরেখা কুইজের অ্যান্সার পেতে চান, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্राइब করুন এবং এই वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक, उसमें ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर आंसर मिलते हैं कुइरेखा क्विज का। मेरा ही ग्रुप है, मैं ही आंसर देता हूँ। आंसर लेने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बस, और कुछ नहीं। इतनी डिस्काउंट में तो आजकल कोई नहीं देता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर है 2, तो देते 2। और একটা কথা, যদি আপনি অ্যান্সার নিতে চান তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হওয়ার আগে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে টেলিগ্রামটিকে ইনস্টল করতে হবে। এরপর আপনি টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যান্সার গ্রুপে জয়েন হতে পারবেন। 1, আমি গাইস এখান থেকে অনেক টাকা কামিয়েছি। যদি আপনিও টাকা কামাতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আনসার গ্রুপে জয়েন হয়ে যান। 3, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 2। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 1। मेरे पास गाइस कॉइन की ज़रूरत नहीं होते, क्योंकि मैं कभी गलत आंसर नहीं देता। सो देखा,
বন্ধুরা সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার রাইট। सो इससे मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएंगे। और हाँ, आंसर लेना है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही आप टेलीग्राम आंसर ग्रुप में ज्वाइन हो पाओगी। सो आज के लिए रुको गाइस, इसे देखता हूँ कितना दिया है, इसे स्किप करता हूँ। यू ओन, तो इसे हटा देता हूँ। इसे भी सिर्फ 32 पैसा। अभी तो बहुत लोग खेल रही है इसलिए, पर दिन में 7-8 बार मैं आंसर देती हूँ, इससे दिन में बहुत पैसा आ जाती है। सो गाइस आज के लिए बाय।